अरे बकरा क्या कर रही है बकरा? बकरा बकरा का मार मार के खून निकाल दिया पीछे में, देखो तो क्या है? अरे तोर बाप पाठा तोर माँ पाठा, पाठा पाठा माँ पाठा बाप तोर पाठा तोर बाप पाठा तोर छेले पाठा तोर पाড়ার লোক পাঠা। এ পাঠা ছাগলগুলো কি লম্বা কি লম্বা লম্বা ছাগল, তোর মা পাঠি তোর বাপ পাঠি তোর বাপ পাঠা। দেখলো দেখলো তোর মা পাঠা তোর বাপ পাঠি, তোর মা পাঠা বাপ পাঠা। বাপ পাঠি। हाँ बाप पाठी, सारा लोग करे पड़ार पाठी। साला कैसे लगी रही है? बकरा चला गया भाई। देखो बंदरा